अगर तुमने ट्रॉफी देने से मना किया ना राही, तो लोगों को लगेगा कि तू जेलस फील कर रही है। कितना भी चल रहा हो, मीडिया के सामने नाटक करना ही पड़ेगा। अनुपमा जी, आइए और अपनी बेटी के हाथ से ये ट्रॉफी लीजिए। लगता है राही को सिर्फ हरा के इन्हें सुकून नहीं मिला। क्या मानो? हाँ, ट्रॉफी। मम्मी की जीत पे खुल के तालियां नहीं बजा सकता, क्योंकि राही की हार के दुख ने हाथ बांध रखे। Can we have the prestigious trophy please? তো এইটা ছিল 13 সেপ্টেম্বরের অনুপমা সিরিয়ালের লেটেস্ট আপডেট। যেমনটাকে আপনারা দেখলেন, রাহি কিন্তু অনুপমার হাতে ট্রফিটা উঠায় দেয়। অনুপমা নিতে চায় না প্রথমে, পরবর্তীতে কিন্তু নিয়ে নেয়। সো রাহি এইটা ভাবে যে ট্রফি না দিলে অডিয়েন্স কি বলবে, যে তাদের জেলাস ফিল হইতেছে। দ্যাটস ইট। এইটার পরে কিন্তু রাহি কিন্তু তাদের ট্রফিটা কিন্তু দিয়ে দেয় অনুপমাকে। এটাই ছিল অনুপমা সিরিয়ালের 13